haina hai lamsa phiu takok de fokusona ani te kaisa video o video sang nailebnai tinini je newspaper rojakmani job vacancy job notification rojakka tinini je newspaper obono chung saimanlainai hingke aro first notification o tongo vacancy hingke আগরতলায় একটি স্বনামধন্য এডুকেশন কনসালটেন্সি প্রতিষ্ঠানে কাজ করার জন্য একজন মার্কেটিং এক্সিকিউটিভ মেল প্রয়োজন qualification any graduation or MBA এবং স্টুডেন্ট কাউন্সেলিং জন্য 2 জন ফিমেল কর্মী প্রয়োজন hingke aro nirong bujimankana kaisa coaching honai mano abo kaisa education consultancy o samung khainani bagui marketing executive na harjaknai chela hingke khoroksa chela marketing executive tei aboni bagui qualification nangnai jekono graduate hai kebo MBA rok khaijangkhai belai chanai tei student counseling ni bagui 2 jon female mane 2 jon bwrui na harjaknai student counseling ni bagui hingke nirok jara job naitok tongnai rok mobile number o contact khainai di 8050152845 o number o jogajog khainai di busuk qualification rok nangnai bahaike apply khainai abo hairok hingke next nailefine কর্মী আবশ্যক এনজিওর অফিস সহযোগী ও টেলিকলিং কাজের জন্য পঞ্চম থেকে MA সব বয়সের পুরুষ और মহিলা কর্মী আবশ্যক থাকা খাবার ব্যবস্থা সহ মাসিক বেতন আলোচনা ক্রমে hingke kaisa NGO অফিস samung khainani bagui office assistant tei telecalling ni bagui vacancy lamokha hingke jara interest tongnai rok contact khai di ba apply khai di jara qualification nangnai o jaga o পঞ্চম মানে 5 pass থেকে MA khaijak joratui apply khai manai jotona chela boroi tongani chawani tei salary ni kok hingke nirok malaibai thik khaijaknai hingke jogajog khai di jara interest tongnai rok ba job naitok tongnai rok aboni jaga thangkha Amtali Agartala o khlaioi jogajog number o tongo 9863867070 o number o jogajog khai di kaisa number tongo 9862851690 o number o jogajog khai di NGO ni office o samung khaioi manai next nailefine haini hai abongkha last notification aro tongo vacancy Arannok Jewelers Kailasahar has vacancies for sales executive and accounts executive minimum qualification graduate preference will be given to become graduate for accounts executive salary is negotiable send by data within 7 days to email ID o send makhainai hingke Arannok bujimankana kaisa jewelers Kailasahar ni Arannok Jewelers hinui kaisa jewelry shop o sales executive tei account executive post o naharjaknai hingke aro apply khainani bagui qualification nangnai jekono graduate hingke accounts executive ni bagui hingke BCom rok no prefer rojaknai jara BCom MCom khaijak rok no hingke jara interest tongnai rok nirokni biodata send khai di 7 din ni bisingo biodata send makhainai abongkha email ID tinini video o aswngna notification o notification bisingo nirok je notice no chajago abono nirok daiti khaiwi jogajog khai di tinini video aswng nungshnai jotona hambai।